मोर समस्त महत्वाकांक्षी बंधु बांधवी को मो चैनल को स्वागत करुच्ची। मो डाक्टर प्रदीप कुमार पंडा। मोर समृद्ध भारत चाबिकाठी नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स रे 6टी मौलिक नियम बा 6 बेसिक प्रिंसिपल्स सक्सेस प्रिंसिपल रे 6 बेसिक प्रिंसिपल संबंध में आम आलोचना करुचे। आमर गत एपिसोड रे आमे संभाव्य ग्राहक तालिका करने कथा आलोचना करथिले। 6 बेसिक प्रिंसिपल रो प्रथम नियम थिला 100% निज कंपनी द्रव्य व्यवहार करिबा और तार प्रसार करिबा। द्वितीय नियम थिला निजर स्वप्न और संभाव्य ग्राहक तालिका प्रस्तुत करिबा। तृतीय नियम रही जोगाजोग और निमंत्रण करिबा बा कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। आज आम कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट यही संबंध रे आलोचना करिबा। कॉन्टैक्ट करिबा आओ निमंत्रण करिबा। निमंत्रण केमिति करिबा? प्रथम जिनिस होचे निमंत्रण आम कोठी की करिबा। आमर जो प्रस्पेक्टस रहा बा संभाव्य ग्राहक जी भविष्य में आमर ग्राहक हम ताकू आम निमंत्रण कोठी की करिबा। तो निमंत्रण आम करिपारिबा कोठी की वेबिनार को करिपारिबा। निमंत्रण करिपारिबा आम होम मीटिंग को। निमंत्रण करिपारिबा आम सेमिनार को। निमंत्रण करिपारिबा आम मीटिंग को हॉल मीटिंग को। तबे निमंत्रण करिबा समय रे आमको केते गुड़िए जिनिस कहिबा समय रे असुविधा हबार संभावना रही। आमे केते बेले भी निमंत्रण करिबा समय रे एहा लोक जोड़िबा काम नेटवर्क मार्केटिंग दुई जन को जोड़िबा काम आओ मासरे लक्षे टंका इनकम हब, मासरे 50,000 इनकम हब, मासरे 5 लाख इनकम हब। यही जिनिस सब कहिबा नाही। ताले कहिबा कौन प्रोजेक्ट आ सिस्टम। मु गोटे बहुत सुंदर प्रोजेक्ट रे काम करुच्ची। मु गोटे बहुत बड़ प्रोजेक्ट रे काम करुच्ची। मु गोटे बड़ प्रोजेक्ट मत मिली। मु गोटे बहुत बड़ सिस्टम एवं पाई। ये सब कथा में कहिबा। जेते बेले आमे कॉन्टैक्ट और इनवाइट कथा चिंता करू सेते बेले वर्तमान जुग होची डिजिटल जुग। ए डिजिटल जुग रे मुख्यतः आमे फोन टू फोन कॉन्टैक्ट करि थाओ। फोन रु फोन कॉन्टैक्ट बेसी ही थाए। आ फोन टू फोन कॉन्टैक्ट रे जे माहिर ही जीवो सी नेटवर्क बिजनेस रे बहुत आग को जाई पारिबो। तो फोन टू फोन कांटेक्ट करने को पड़िबो। पुणी वेबिनार को इनवाइट करने को पड़िबो। फोन टू फोन कांटेक्ट करी आमको मीटिंग हो कि होम मीटिंग हो कि वेबिनार हो सेठी निमंत्रण करने को पड़िबो। आउ गोटे रहला कौन आमे वेबिनार को स्वतंत्र भाव में इनवाइट करि परिबा। फेस टू फेस सामना सामनी हेई आमे ताको निमंत्रण करि परिबा। तापरे धरंतु आमे जनक सहित कथा हेले सीए कौन से प्रकार नेटवर्क बिजनेस करिया पई डायरेक्ट सेलिंग भितर जोड़ी हवा पई मोटे पसंद कले नाही। सीए किछि प्रोडक्ट व्यवहार करी बापाई राजी हेले किंतु किछि भी नेटवर्क बिजनेस भितर पशिवा को ही राजी हेलेनी। तो तांको से समय आमे कहि परिबा जे देखंतु सार एटा बहुत बड़ा बिजनेस अछि। एई बिजनेस रे हुए तो आपण जहा ना रेफर करिवे आमे तांको सहित जोगाजोग करिवु। सी जदि भविष्य रे बहुत बड़ मनीष हो गले बहुत सक्सेस हो गले आ लक्ष लक्ष टंका उपार्जन करेंगे से निश्चित भाव में आपन को मन पकेबे आपन को स्मरण करेंगे आपन जड़े महान व्यक्ति बोली से अन्य मान सामने आपन को परिचय देवे। एणु आपण जदि आपणकर
कहीं चिन्ह परिचित लोक अच्छा जो जी कि बहुत संघर्ष कर वर्तमान बंचापी जी चाकरी खोजुंट चाकरी पाई ना हारास होउछन सब क्षेत्र में एमती जो माने नीडी पर्सन जो मान आवश्यक अच्छी बहुत टंकार आवश्यक अच्छी से प्रकार आपण पाखरे जार ना अच्छी दयाकर तार ना दिंतु आमे ता सहित जोगाजोग करूँ आउ सी भविष्य में जदि भल काम कले परिश्रम कले बेसी टंका उपार्जन करें ताहले निश्चित भाव में से आपण कथा मने पकेबे। तो एमती रेफरेंस बेस कंटाक्ट करी भी आमे इनवाइट करि परिबा। आउ गोटे प्रकार कंटाक्ट होची कोल्ड कंटाक्ट जहाँ को आमे मोटे जानिने आउ जहाँ को आमे चिन्ही नाई ताको भी हमको इनवाइट करने को पड़ो आमर मीटिंग को सेमिनार को हॉल मीटिंग को डायरेक्ट कंटाक्ट करी भी आम इनवाइट करवा कौन सी इंस्टीट्यूट को जदि जाइचे से क्या सहित सामान्य परिचय हो गला सी भी से कोल्ड कंटाक्ट आसो भी आम इनवाइट करें आम ट्राभल करुचे आम यात्रा करुचे बस रे ट्रेन रे से समय जो मान सहित सामान्य परिचय हो जाइए सी भी से कोल्ड कंटाक्ट आसो भी आम इनवाइट करें आमर मीटिंग सेमिनार वेबिनार पाई आउ तापरे आमे पूरा जो माने आमर अति आत्मीय जो माने आमर हॉट लिस्ट रे अछंती जो माने बहुत आत्मीय से मानको भी आमे इनवाइट करि परिबा आ जो माने आम सहित सामान्य परिचय अच्छे सी आमको चिन्हते आमे तांको चिन्हचे किंतु आमर माने अति घनिष्ठता नहीं जो वार्म कंटाक्ट तांको भी आमे इनवाइट करि परिबा। तो जत्ते बेले आमे इनवाइट करिबा आमे कौन से डाक्तर होंतु कि वकील होंतु कि शिक्षक होंतु कि हाउसवाइफ होंतु कि छात्र होंतु कि पेंशनर होंतु कि जो क्षेत्र व्यवसाय भी होंतु जी जो क्षेत्र रे अछंती तांको इनवाइट करबा समय रे आमको से प्रकार कथा कहबा को पड़िबो। जेमिति जदि आमे जने छात्र को आमे इनवाइट करबा छात्र को जतबेले आमे सेमिनार को इनवाइट करबा तांको तांको पॉकेट खर्च को से एई व्यवसाय करे बाहर करि परिबे एई कथा कहि कि आमे इनवाइट करि परिबा। आउ जी गृहिणी ताकू तांकू सी तांको स्वामी को सहयोग करि परिबे गोटे पार्ट टाइम काम करि परिबे आउ ये एक्स्ट्रा इनकम करि परिबे तांको स्वामी की सहयोग करि परिबे ए कथा तांको कहि परिबा। जदि चाकरिया लोकटिए तांको भी अतिरिक्त आय बा एक्स्ट्रा इनकम कथा कहि परिबा। जदि जने पेंशनर से पेंशन पाउचंती तो तांको मनरे आमे आशा जगै परिबा जे आपण नुआ करी पुनी गोटे आमदानी सोर्स आरंभ करि परिबे आपण नुआ आमदानी गोटे क्रिएट करि परिबे। आउ लोकंकु जत्ते बेले आमे कथा हवा से लोकर पोजिशन को लेकर हमको कथा हवा को पड़िबो। जदि बहुत बड़ धनी लोकटे किंवा बहुत पदस्थ लोक ताहले तांकोठु परामर्श माने नवा कथा कहिकरी तांको आमे इनवाइट करि परिबा। तो लोकंकु मनी मेसेज देकरी भी आमे इनवाइट करि परिबा। मनी मेसेज कोन ना आमे पूरा हमर माने एई व्यवसाय माध्यम रे अर्थ उपार्जन करि हबो ए प्रकार व्यवसाय देकरी भी आमे इनवाइट करि परिबा। तबे आमे जतबेले इनवाइट करिबा से समय रे हमको केते गुड़िए जिनिस को ध्यान दबा को पड़िबो। प्रथम जिनिस होची आमर निमंत्रण बा इनविटेशन टा संक्षिप्त हवा दरकार मिनटे 2 मिनिट भितर इनविटेशन सरी जावा दरकार। आ द्वितीय कथा रहूची से जो प्रश्न पचारिबे प्रश्नर उत्तर प्रश्न रे दबा को पड़िबो। प्रश्नर उत्तर प्रश्न रे दबा को पड़िबो केमिति ना जो धरा जाऊ से कहले अच्छा एटा गोटे नेटवर्क नुह तो नेटवर्क काम नुह तो सेतबेले आपण कहि परिबे नेटवर्क टा कौन
ତ ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କ'ଣ ଧାରଣା ରହିଛି, ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କଥା ବି ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆପଣ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସେ ଯାହା କହିବା କଥା କହିସାରିବେ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି 8ଟାରେ, ସକାଳ 8ଟାରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ, ଆସନ୍ତାକାଲି କିମ୍ବା ତା ପରଦିନ ସକାଳ 8ଟା କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା। ତ ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି କିମ୍ବା ତା ପରଦିନ ମାନେ 2ଟା ଦିନ ପାଇଲେ, ତା ଭିତରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ଦେବେ। ସକାଳ 8ଟା କି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା, ରାତି 8ଟା। ଆମେ ଯଦି 2ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ସିଏ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ କାମଟା କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ସମୟଟାକୁ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୟର ବିକଳ୍ପ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟର ବିକଳ୍ପ ଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଆସିବେ। ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାଟା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି। ଧରନ୍ତୁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖେଇବା, ଆପଣଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ ବି ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ଏଇ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯିଏ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ନେଟୱାର୍କର ହେଇଯିବେ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଇପାରିବେ। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ମଝିରେ ପୁଣି ଦିନେ ପୂର୍ବରୁ ବା 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କି 8 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପୁଣି ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ମାନେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏଣୁ ଯଦି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ସେଇଟା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ। ପୁଣି ବିନା ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧତାର ମିଟିଂ ବୋଲି ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ବିନା ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧତାର ମିଟିଂ, ମାନେ ସିଏ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏ କଥା ବି ସେ ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଗଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରେସର ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂକୁ ସେ ଆସିବେ ଓ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଲିଡର ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିବେ ତାକୁ ସିଏ ବୁଝିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରନ୍ତି ନ ହେଇପାରନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରାଯାଉ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଜଣକୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିକାଶ। ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଭାଇ ବିକାଶ, ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ବହୁତ ଟଙ୍କା ବନେଇ ପାରିବା, ବହୁତ ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିବା। ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ, ଭାଇ କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁହ। ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କହିପାରିବେ, ଦେଖ ଭାଇ, ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କାଲି କିମ୍ବା ତା ପରଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ଆମେ ବସିକିରି କଥା ହେବା। ଆଚ୍ଛା ତମେ କୁହ, କେତେବେଳେ ବସିବା, କେବେ ବସିବା, କାଲି ବସିବା କି ପରଦିନ ବସିବା, ଆଉ ସକାଳ 8ଟାରେ ବସିବା କି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ବସିବା, ତମେ କୁହ। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଅଜଣା ଲୋକଟେ ଯଦି ଅଛି, ତ ତାକୁ କେମିତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନା, ତାକୁ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିବେକ, ଆଉ ଆମେ ଫୋନରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛେ, ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ବିବେକ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ତ ସିଏ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ଭାଇ, ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଛି ନା,
ମନେ ପକାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁମାଡାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ହେଇଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭଲକରି କହିପାରିନଥିଲି। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେ କହିଲେ ଆରେ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କ'ଣ କହୁଥିଲ କୁହ? ତ ଆପଣ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏବେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ 2-4 ମିନିଟ୍ ମୋତେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିପାରିବେ, ଭାଇ ମୁଁ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଆପଣ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ଆଉ ଆପଣ ଜଣେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲୋକ ଏବଂ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଭାଇ ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ନା? ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ହଁ ହଁ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେବେ, ଆପଣ ପୁରୁଣା ଫର୍ମେଟ୍କୁ ପଳାଇବେ। କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଭାଇ ଆଉ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ଯଦି କାମ କରିବା ଆମେ ବହୁତ ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିବା। ଆଉ ସେଇ ଏକା କଥା ଯଦି ସିଏ କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି ପଚାରିବେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖେଇବା ଜିନିଷଟାକୁ ତ ଫୋନରେ କହିହେବନି। ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲି କିମ୍ବା ତା ପରଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ କେଉଁଠି ବସିବା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସିବା କି ଆମ ଘରେ ବସିବା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି, ଆଉ ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ବି ଆସିପାରିବେ। ତ ଏଇ କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବେ। ଯେଉଁ ସମୟ ଦେବେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ 1-to-1 ମିଟିଂ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିନାରକୁ କିମ୍ବା ୱେବିନାରକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବେ ପ୍ରଥମେ କହିବେ ଭାଇ ବିବେକ, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟାକୁ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆରେ ଭାଇ ବିବେକ, ଆଉ କେମିତି ଅଛ ଭାଇ? ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଘରେ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମୋତେ 2-4 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବ ତ? ବେଶୀ ନାହିଁ 2 ମିନିଟ୍ ହିଁ ନେବି। ତ ଆପଣ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି କୁହ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେମିନାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ଭବନରେ। ଆଉ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଭାଇ ମୁଁ 2ଟା ପାସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ପାସ୍ରୁ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ବିକାଶ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ରଖିଛି। କାରଣ ତୁମେ ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ବଡ଼ ଲୋକ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାର ରହିଛି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଆଗରୁ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେଣି। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତୁମେ ଟିକେ ଆଉ କାମ କର ତ, ତୁମେ ନୋଟ୍ କର ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ କହୁଛି, ପେନ୍ ଫେନ୍ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ପାଖରେ ଦେଖ, ଆଉ ତୁମେ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ନୋଟ୍ କରିବା ପରେ କହିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରେ ଅମୁକ ତାରିଖ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମାନେ ତା ଭିତରେ ସିରିୟସନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେମିନାରକୁ ଆସିଯିବେ। ଯଦି ୱେବିନାର ଥିବ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଭାଇ ଆଉ ଆଜି ରାତି 8ଟା ବେଳେ ଫ୍ରି ଅଛ ତ? ହଁ ଠିକ୍ ଫ୍ରି ଅଛି। ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍
जदि जीवन रे किसी करने को चाहूच ताहले आज राति 8टा बेले मु जो लिंक पठाऊँच ए लिंक रे टे जॉइन कर ସେଇଠେ ଏ जो प्रोजेक्ट विषय रे डिटेल्स तुम जापर। तो इमिति आमको जो इनवाइट करने समय रे विभिन्न प्रकार लोकों विभिन्न प्रकार कथा चिंता करने को पड़ो। निमंत्रण करने समय रे आपणक सम्मुख लोकटी कौन करुच्ची से जिनस आप जाना जरूरी अच्छी आगुरी आप जाना आवश्यक अच्छी। धरतु से लोकटा आपणकर गाँव मुखिया है निमंत्रण करेंगे आपण धरतु चाहूँगी आप निमंत्रण करेंगे 1-to-1 मीटिंग को तो आप कौन करेंगे जदि जाइए आप कहे आज्ञा आप बिजनेस कले 10,000 टंका मासक पाइबे कि 50,000 टंका मासक पाइबे कि 1,00,000 टंका मासक पाइबे ताले सी कहे अरे भाई मु तो एगुड़ा सब पाऊँ सब मोर शुणवार ना कि आपण कहे जे आज्ञा आपण आम गाँव मुखिया यही 5 खंड गाँव आपण ना अच्छी आपण जड़े महान व्यक्ति आउ जड़े बुद्धिमान व्यक्ति मध्य टंका केमिति तैयारी करा जाए आपण भल भाव जानी एणु आज आपण अगाध संपत्तिर मालिक मु आपण को माने गुरु भली भक्ति करे आपण मोर आदर्श मो पाखु वर्तमान गोटे प्रोजेक्ट आसी आ प्रोजेक्ट देखिबा परे मु माने कन्फ्यूज हो जाउछि। आपण जदि टिके समय दियंते मत परामर्श दियंते प्रोजेक्ट गोटे देखते आ मत परामर्श दियंते ताहले मु सेटा करंती कि करंतीनी आपण जहाँ कहिबे मु सेया करिवि। जदि आपण कहिबे मु सेटा करिवि आ जदि सेटा मो पई ठीक नुह बोली आपण चिंता करिवे मु ता करिवि नाही। तो लोकटी जतेबेला आपण ताको परामर्शदाता भाव में स्थानित करुछंती से निश्चित भाव में आपण कथा शुणिबे तापरे तांको आज्ञा आपण आज समय दे पारिबे कि काली समय दे पारिबे को समय गोटे देले से समय मु आसी जानती आपन को प्रोजेक्टटा देखई दियंती तापर आपण परामर्श मत दे दियंते मु करिवि कि न करिवि। धरंतु सी कहला ठीक अच्छे आसंता काली आ संध्या 4टार आस तो तापरदिन संध्या 4टार आपण जाइकिरी तांको 1-to-1 मीटिंग नेबे प्लान देखेदेवे से प्लान देखा पर निश्चित भाव में आपणकर प्लान भल भाव जदि देखेदेले ताले से बहुत बढ़िया प्लान तुम यहाँ कर जदि कर कहले आपण से कहीपर जे आज्ञा आपण परिवार कौन सी जड़े सदस्यंकर जदि आईडी लगे दियंते ताहले सेटारे किछि जो उपार्जन होता मु भावती मु आपण गोटे गुरु दक्षिणा पाई व्यवस्था करदेली जो किछि उपार्जन आपणकर भी साइड्र होता से मु भावती आपणकर जो मत एत गोटे भल बिजनेस आपण जॉइन करने परामर्श देले एणु मुझे गुरु दक्षिणा बोली भावती ताले से निश्चित भाव में आपण कथा को शुणिबे आ परिवार कहार गोटे आईडी देदेवे। तो इमिति जतेबेले आपण इनवाइट करि जिबे सेतेबेले आपन बेश पोशाक को भी टे भल रखिबे आपण पूरा स्त्री होइतिबा पोशाक पिंधिबे आउ जीवा पूर्वरु माने पान बीड़ी सिगारेट ए सब व्यवहार करिवे नाही मुंड ठीक भाव में कुंडे गिरी जिबे जोता ठीक ढंग रे पिंधिथिबे आउ पोशाक पत्र सफा सुतरा पिंधिथिबे। आपण को यही बेसर देखी जदि कही आपण को पचार दियंती गोटे छात्रटी आप देखा पचार आज्ञा आप कौन करती तो आपण से कहीपर मो छात्र मान को निज पढ़ा काम बंद न करी मासक 5-7 हजार टंका पॉकेट मनी उपार्जन करिवारे सहायता करुछि। जदि जड़े भद्र व्यक्ति आपण को पचार आज्ञा आपण कौन करती आपण कहे जो माने महत्वाकांक्षी व्यक्ति
ସେମାନେ କେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇନଭାଇଟ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସର ସହ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ଦିଆଗଲା ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟିପ୍ସକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଇନଭାଇଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂକୁ, ଆପଣଙ୍କର ୱେବିନାରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ମିଟିଂକୁ, ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ମିଟିଂକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବେ, ସେ ଆସିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଇଏ 6 ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ର ତୃତୀୟ ନିୟମ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ରହୁଛି ନିଜ କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟର ଯୋଜନା ଦେଖାଇବା, ଶୋ ଦି ପ୍ଲାନ୍। ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।